तामुलपुरत एक पेड़ माँ के नाम शीर्षक कार्यसूची रूपायन तामुलपुर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय उक्त कार्यसूची देशर प्राकृतिक वातावरण रक्षा कर गोलकीय उष्णता प्रतिरोधर भावे देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करा मिशन एक पेड़ के नाम शीर्षक कार्यसूची रूपायन करे। आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय तामुलपुरत अनुष्ठित हुआ शिक्षा सप्ताह कार्यसूचीर लगत संगति राखी विद्यालयखনত अध्ययन करा प्राय 35 गराकी छात्र छात्री और मातृर उपस्थितित वृक्षरोपण कार्यसूची रूपायन करा হয়। उक्त वृक्षरोपण कार्यसूची मुकली करे तामुलपुर जिलार अतिरिक्त आयुक्त हितेश पड़ुए। बर्तमान समय गोलकीय उष्णतार पर रक्षा पाबले एकमात्र उपाय होइसे वृक्षरोपण सेয়ে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। নিজ বিদ্যালয়ত গছপুলি ৰোপণ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ভৱিষ্যতে গছপুলি ৰোপণ তথা প্ৰতিপালন কৰাৰ বাবেও সংকল্পবদ্ধ হয়। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय तामुलपुर अध्यक्ष राजू कुमार दासर विशेष तत्वावधानत रूपायन करा वृक्षरोपण अनुष्ठान विद्यालयखনৰ केइबागराकी शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री और अभिभावकসকল उपस्थित থাকে। 35টা গছপুলি আজি লগাইছো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তামুলপুৰত। পেৰেণ্ট আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ লগতে মিলি আমি গছপুলি বিলাক লগাইছো। ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰাও আমাক সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আমাৰ তামুলপুৰৰ ফৰেষ্ট অফিচৰ পৰাও আমাক ফুল সাপোর্ট দিয়া হৈছে। আজিৰ যে গছপুলি আমি লগাইছো এই গছপুলিবিলাক প্ৰভাইড কৰা হৈছে তামুলপুৰ ফৰেষ্ট অফিচৰ পৰা। আৰু আজি আমাৰ লগত এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হিতেশ বড়ো ছাৰো আছিল প্ৰেজেণ্ট। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सारे এটা कैम्पेन लॉन्च কৰিছে एक पेड़ माँ के नाम और ताते लगते आमार स्कूलत शिक्षा सप्ताह चलि আছে 7 দিনৰ কাৰণে। ताते আজি इको डेर उपलक्षे 36+ গাছ ৰোৱা গৈছে। বিভিন্ন ফলমূলৰ গাছ আৰু বেলেগ গাছ ৰোৱা গৈছে যেনে জিয়া ৰুইছে, লেচু হল, শিলিখা আৰু সোণাৰু এইবিলাক ৰুইছে। আমি আসলতে আমাৰ এই পৰ্যাবৰণ এইবিলাকটো বাচোৱাক লগি আমি গাছ ৰুব লাগে আৰু আমাৰ যিবিলাক গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং আছে গাছ ৰুলে হেতু বহুত কমিব পাৰিব। আমি এই কাৰণে এতিয়া গাছ ৰুব লাগে।